So tonight is a special, it's not a lecture, it's a question and answer session. So that means since there's no lecture topic, that means you can ask questions on anything related with Krishna consciousness. It's a wide open forum. So take advantage of it. Un tā šovakar nav lekcija, šovakar ir jautājumu un atbilžu sesija, un kas nozīmē, ka tā kā nav noteiktas tēmas, tad jūs varat jautāt jebkādu jautājumu, kas saistīts ar Krishnas apziņu, tāpēc izmantojiet šo te iespēju. Any question related to Krishna consciousness is welcome. Jebkurš jautājums, kas saistās ar Krishnas apziņu, ir vēlams. I want to ask about Mangalarati. Most of devotees do not attend Mangalarati, and what is the difference? Most of the devotees not attend, do not. So they progress. Well, there's a saying in English called getting up on the wrong side of the bed in the morning. If your day gets off to a bad start, it throws the whole day off. Jautājums bija par Mangalarati. Daudzi bhaktas, vai kā tika teiks, vairākums bhaktu neapmeklē Mangalarati. Kādu iespēju tas atstāja uz apziņu? Atbilde ir tāds teiciens par to, ka izkāp no gultas ar nepareizo kāju. Ja tu izkāp ar nepareizo kāju, nepareizās puses no gultas, tad visa diena tiek sabojāta. Vishwanath Chakravarti Thakur, who wrote the Gravastakam prayers, Vishwanath Chakravarti Thakurs, kurš uzrakstīja Gurvashtakam lūkšanas, he says that anyone who will sing these prayers in the Brahma Muhurta hours, ka ik viens, kurš atkārtos šīs lūkšanas Brahma Muhurtas laikā, will achieve the direct service of Lord Shri Krishna upon leaving his body. Tajā brīdī, kad viņš atstās savu ķermeni, tajā brīdī viņš sasniegs to iespēju kalpot tieši Krishnam. Direct service of Krishna in Goloka Vrindavan. Tieši kalpot Krishnam Goloka Vrindavanā. In other words, Mangal Arti, attending Mangal Arti is your ticket to Goloka Vrindavan. Citiem vārdiem sakot, Mangalarati ir jūsu biļete uz Goloka Vrindavanu. Now, if you're not interested in going to Goloka Vrindavan, you don't mind taking birth again. If you're not interested. If you're not interested in Goloka Vrindavan, ja jums neinteresē tikt uz Goloka Vrindavanu, if you don't mind taking birth again in the material world, ja jums nav nekas pretī atkal piedzimt atkal šeit materiālajā pasaulē, you don't need to follow any regulated principles. Tad jums nav jāsako nekādiem regulējušiem principiem. You don't need to chant, you don't need to come to Mangalarti, you can do whatever you want. Jums nav jāskaita mantri, jums nav jānāk uz Mangalarti, nekas jums nav jādara. You don't mind being a dog in your next birth, I mean, you can do whatever you want. Ja jums nav nekas pretī, ka jūs nākamajā dzīvē esat suns, tad dariet kā vēlties. But if you're serious about becoming a pure devotee in this lifetime, bet jūs vēlties kļūt par tīru Dieva kalpu šajā dzīvē, Prabhupada established that Mangal Arti is compulsory. Un tad Prabhupada noteica, ka Mangalarati ir obligāts. This means, at least in terms of my disciples, those who were living in the temple should all come to Mangal Arti in the temple. Un kas attiecās uz maniem bhaktām, tie, kas dzīvo templī, visiem ir jānāk uz Mangalarti. And those at home should also, you could even sing them in 5 minutes. If you really do a little, you could offer a dupe party and sing the Gravastakam prayers in 5 minutes. Un jūs varat 5 minūšu laikā veikt nelielu puģi un nodziedāt Gurvashtakam. Nobody can tell me they don't have 5 minutes to spare. Un neviens man nevar pateikt, ka viņam nav 5 minūtes, ko atvēlēt tam. So my advice for all the devotees in all of ISKCON is to follow Prabhupada's standard and sing the Gravastakam prayers during Brahma Muhurta every day. Every devotee in all of ISKCON, in the temple or at home, it doesn't matter, should all sing Gravastakam prayers. Un mans ieteikums ir pilnīgi visam ISKCONam un visiem bhaktām, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo templī vai mājās, katru dienu no rīta atkārtot Gurvashtakam lūkšanas. In the old days, everyone observed Mangalarti. Agrāk pilnīgi katrs ievēroja Mangalarati. I was with a group of 80 devotees flying from America to Mayapur. Es biju grupā, kur bija 80 bhaktas, kas lidoja no Amerikas uz Mayapuru. And we arrived in some airport, the Calcutta airport, like at 6 o'clock in the morning. Un mēs ieradāmies Kalkutas lidostā 6 no rīta. And we sat down in the airport and we had Gravastakam prayers in the airport. Un mēs Gurvashtakam lūkšanas, mēs tās veicām turpat lidostā. I've ridden with devotees at 4 o'clock in the morning to the airport in what was that city? Frankfurt airport.
Es esmu bijis ar baktām kopā 4 no rīta Frankfurtas lidostā. And riding in the car, we sang the Gurvastakam prayers on the way to the airport. Un ceļā uz lidostu mēs dziedājām Gurvashtakam lūkšanas. So Gurvastakam prayers are part of our process of Krishna consciousness. Un šīs lūkšanas ir daļa no mūsu Krišnas apziņas procesa. So my advice is that everyone should sing Gurvastakam prayers. Mans ieteikums ir visiem vajadzētu dziedāt Gurvashtakam. Any other question? Yeah. My daughter yesterday approached my wife and asked a question, and my wife couldn't answer. Then my wife asked me, I couldn't answer either. Mm-hmm. So therefore I'm asking it, Ah. and it's quite controversial question. Mana meita vakar uzdeva manai sievai jautājumu, un sieva nevarēja atbildēt. Sieva pajautāja man, es arī nevarēju atbildēt, tāpēc es jautāju Guru Maharāžam, tas tāds diezgan diskutējums jautājums. My daughter saw here somewhere in the temple a list that where a name or names of devotees who are not allowed to come to the temple were listed. And she asked my wife, what the crime have they committed to not to deserve such punishment? Because some meat eaters and people who are not devotees are allowed to come to the temple. But what a devotee should do to lose this opportunity to come to the temple? Well, I didn't make the list, so I have no idea. But then why they question got is there blacklisted? any rules or regulations regarding this issue? Well, if somebody is offensive toward devotees, Ja kāds ir apvainojošs attiecībā ar they apvainojuši commit izturās, aparāds toward devotees, whether they're a devotee or a non-devotee, it doesn't matter. That such a person would cause a great disturbance in the temple. ja kāds ir apvainojuši izturās, nav svarīgi, vai viņš ir bakta vai nebakta, ar šādu attieksmi šāds cilvēks rada satraucošu atmosfēru. So I don't know if it's a good idea to post the names where everybody in the public can see it. It's a little disturbing like your daughter was disturbed by it, I understand. I don't know if it's a good policy to post it for everyone to see it. Es nezinu, vai tā ir pareiza politika izlikt šo vārdu visu apskatē, jo tas satrauc kādu cilvēku, kā piemēram jūsu meitas prātu šajā gadījumā. But if someone actually is causing disturbance in the community of devotees, then they would have to be asked not to come. Bet ja kāds satrauc šeit baktu prātus, to cilvēku prātus, kas nāk uz templi, tad ir pareizi neļaut šādam cilvēkam nākt uz templi. Anything else? Tūlīt iedos mikrofonu. Hare Krishna. Man ir jautājums par pašu pirmo soli Bhaktas ceļā, par patvērumu pieņemšanu pie skolotāja. Kā tas tieši praktiski būtu izdarāms? Kā man vajadzētu pareizi rīkoties, ja es gribētu šo soli realizēt? I would like to ask about the first step to take shelter at the bona fide spiritual master. If I want to make this step, what exactly should I do? Chant 16 rounds regularly for at least 6 months. 16 apļi, vismaz 6 mēnešus pēc kārtas regulāri ir jāatskārto 16 apļi katru dienu. Strictly avoid illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Un jāseko 4 regulējušiem principiem, tātad negaļas ēšanai, aprībinošām vielām, azartspēlēm un neatļautām seksuālām attiecībām. Our system is that one is recommended for initiation by the local temple president. That's Prabhupada's system also. Mūsu sistēma ir tāda, ka iniciācija rekomendē vietējā tempļa prezidents. So you should let Rishikesh Prabhu know that she would like to take shelter of the spiritual master, and he can advise you also how you will be recommendable by him. Jums ir jāvēršās pie tempļa prezidenta Hrishikeša Prabhu un jāizsaka šāda vēlme, ka jūs vēlaties pieņemt patvērumu pie garīgā skolotāja, un tad viņš pateiks, kas ir nepieciešams tam, lai jums būtu kvalificēti tam, ka viņš jūs var rekomendēt. Are you chanting 16 rounds regularly now? No. Vai jūs... Well, that's the first step. Tad pirmais solis ir 16 apļi. Bring your japa up, follow the principles, chant 16 rounds. My disciple Guru Das, he can help you, advise you how to become fixed in chanting 16 rounds and following the principles.
Tātad 16 apli un 4 regulējušie principi. Tas ir tas, ar ko jāsāk. Rishikesh Prabhu should also be informed that she's moving in that direction, so he can advise her as well. Jā. And then there should be some kind of a service relationship you have with the temple. Un ir jābūt noteiktām kalpošanas attiecībām ar templi. And in this way, by doing some kind of a service, so you're part of the temple Un community. tādā veidā, veicot kādu kalpošanu templī, jūs kļūstat par templi daļu. Then the spiritual master will be very happy to give you shelter and then initiation. Un tad garīgais skolotājs būs ļoti priecīgs sniegt jums patvērumu un iesvētību. Next question. Nākamais jautājums. Yeah. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот все время идет речь о 4 регулирующих принципах, о незаконном сексе и так далее. Но существует, как я понимаю, тонкий план и существует также тонкий секс. А как вот вы можете его объяснить, как с ним бороться, как избегать его? Šeit tiek runāts par 4 regulējušiem principiem, to skaitā par neatļautām seksuālām attiecībām, bet ir arī vēl tāds jēdziens kā seksuālās attiecības smalkā līmenī. Vai jūs varētu nokomentēt, kā ar tām cīnīties? You mentioned 4 regulative principles and illicit sex as one of them, but then there is such a thing as subtle sexual relationships. How to fight against them? Subtle means someone may not be having actual illicit sex, but they may be sitting there and looking at some woman and lusting over her body, for example. Tādas smalkās seksuālās attiecības, tas nozīmē, ka nav tā fiziskā līmenī šīs attiecības, bet, piemēram, kāds skatās uz sievieti un bauda viņu ar savu skatienu. Krishna warns us about this in the Bhagavad Gita. Un Krišna brīdina mūs par to Bhagavad Gītā. In chapter 2, texts number 62 and 63. Otrās nodaļas 62. un 63. pantā. Jayato vishayam pumsam sangateshu bhajayate sangat sanjayate kama kamat krodo bijayate krodad bhavati sangmoha sangmahat smriti vibrama smriti brangshad vriddhi nasho buddhinashat pranashyati. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. From such attachment, lust develops. From lust comes anger. From anger, delusion. Delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, bloop, one falls down again into the material pool. Domājot par jutekļu priekšmetiem, cilvēks pieķerās tiem. No pieķeršanās rodas iekāri, un no iekāres rodas dusmas. Dusmas rada galīgus maldus, un maldi aptumšo atmiņu. Kad atmiņa ir aptumšota, zūd saprāts, un kad zūd saprāts, tad cilvēks no jauna krīt materiālās pasaules atvarā. So the point is, you may not grossly be violating the principle. If your mind is contemplating it, that will lead to a gross fall down eventually. Un tā doma šeit ir tāda, ka pat ja jūs tādā fiziskā līmenī nepārkāpjat šos regulējušos principus, tā iemesla dēļ, ka prāts apcer šos te iekāras objektus, tas neizbēgami ved jūs uz to, ka agri vai vēl jūs pārkāpsiet šos regulējušos principus. So you have to give your mind a better engagement. Un tāpēc jums ir jāiesaista savs prāts labākā veidā. The mind may enjoy contemplating sex. Jūsu prāts viņam varētu patikt baudīt šo te apcerēt seksuālās attiecības. But actually, it's a very frustrating meditation. Un patiesībā tā ir tāda meditācija, kas ir ved uz So, it's frustrating meditation. Pasakiet man. This not satisfying. Jā, tas tāds graujoši nekādu apmierinājumu tas nedod, jā. If one mind is contemplating that, it means he is being attacked by the arrows of Cupid. Un tad, kad prāts to apcer, tad tas nozīmē, ka Kupidona bultas ir raidītas uz to. Cupid is shooting his arrows into the heart of that person. That person. Shooting. The lusty person, he's being shot with arrows.
in the heart by Cupid. Tātad Kupidons šauj bultas uz tā cilvēka sirdi, kurš ir iekāris pilns. The arrows of lust, his heart is being filled with arrows of lust. Un viņa sirds tiek pildīta ar šīm iekāris bultām. So that is Cupid. Tas ir Kupidons. In Sanskrit, he is called Kamadev Sanskritā viņu sauc par Kamadevu. or Madan. Madam? Madan. So there is another person. There is Madan or Cupid. There's another person called Madan Mohan, the attractor of Cupid. Ir viena persona, viņu sauc Madan, un otru personu sauc Madan Mohan, tas, kas pievelka pašu Kupidonu. So if Madan or Cupid is having a what we call a field day in English, a field day of your heart, with your heart, filling it up with arrows. If Madan is filling your heart with arrows, then call Madan Mohan to attract him away from you. Ja Madans, ja Kupidons šauj un pildi jūsu sirdi ar šīm te iekāras bultām, tad jums ir jāsauc pēc Madan Mohana, kurš aizvilinās projām šo Madanu. My dear Madan Mohan, Madan is now torturing me with arrows. Kindly you attract him away from me. Dārgais Madan Mohan, šobrīd Madans spīdzina mani ar savām bultām, vai tu nevarētu lūdzu viņu aizvilināt projām? So that Madan Mohan or Krishna, he is very kind. Un šis Madan Mohans, jeb Krišna, ir ļoti laipns. If you call out to him, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. He'll see that Cupid loses interest in you. Tad jūs redzēsiet, kā Kupidons pakāpeniski zaudēs interesi par jums. So every time Cupid attacks, Un katru reizi, kad Kupidons uzbruk, pray to Krishna, oh my dear Lord, please save me from the attack of Cupid. tad lūdzaties, dārgais Krišna, lūdzu glāb mani no Kupidona uzbrukumiem. If you'll do this every time, you see the tendency is when lust attacks, we think, well, let me enjoy it a little bit. Zinotiet, tendence ir tāda, tad, kad iekāri uzbruk, tad mums ir tāda sajūta, es nedaudz pabaudīšu. Let's have a little Hollywood porno in my brain for a few minutes, for fun. Lai tāda neliela Hollywoodas pornofilma manā galvā tiek parādīta. But it's suicidal to do that. It kill your spiritual life. Bet tā ir pašnāvība to darīt, jo tas nogalina jūsu garīgo dzīvi. No mental porno allowed. Nekāds mentāls porno nav atļauts. You just have to say, Krishna, 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 I want you, I don't want porno in the brain. Jums jāsaka, Krišna, 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 es vēlos tevi, nevis kaut kādu pornogrāfiju savās And smadzenēs. Krishna is much more beautiful than any naked woman. Tāpēc, ka Krišna ir daudz skaistāks par jebkuru kailo sievieti. He's much more attractive, even the most beautiful girl in the whole world. Viņš ir daudz pievilcīgāks pat par visskaistāko meiteni uz pasaules. So if you can be attracted to the beautiful form of Krishna, Un jums ir jābūt, lai jūs pievelk šī brīnišķīgā Krišnas a forma, woman's body will not attract you anymore. un lai sievietes ķermenis jūs nevilina vairāk. Any other questions? Vēl jautājumi? So we all know that there is spiritual world. So do we have any experience as the soul to be in a spiritual world? And if it is so then why it happens that the souls are falling down to the material world? Yeah. Mēs visi zinām, ka eksistē garīgā pasaule un vai jebkad dvēselē ir bijusi pieredze atrasties garīgajā pasaulē, un ja ir, tad kāpēc notiek tā, ka dvēsele krīt atpakaļ materiālajā pasaulē? Krishna states in the Bhagavad Gita, Krišna saka Bhagavad Gītā, Aham sarvasha prabhavam ataksarvam pravartate. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. es esmu kā materiālās, tā garīgās pasaules avots. Viss tiek izpausts no manis. So we are part of everything. Mēs esam daļa no visa. Shishi Garnitai ki jai, Shishi Radhamana ki jai. That means that we have emanated from Krishna. Tātad tas nozīmē, ka Krišna mūs ir izpaudis. That's where we come from. Tas ir tas, no kurienes mēs We esam didn't come nākuši. from the apes.
Mēs neesam radušies no pērtiķiem. We came from Krishna. Mēs esam radušies no Krišnas. And Krishna is in the spiritual world. Un Krišna ir garīgajā pasaulē. Therefore, we must have come from the spiritual world because we came from Krishna who is in the spiritual world. Tātad tas nozīmē, ka mēs esam šeit ieradušies no garīgās pasaules, jo mēs esam nākuši no how Krišnas, did we kurš jau get ir garīgā here? pasaulē. Kā mēs nokļuvām šeit? Krishna gave us love. You see, Krishna is emanating us from himself for the purpose of enjoying a loving relationship with each and every one of us. Krišna izpauda mūs no sevis, lai viņam būtu mīlestības pilnas attiecības ar katru no mums. So love means voluntary. Mīlestība nozīmē brīvprātība. You can't force somebody to love you. Jūs nevarat piespiest nevienu mīlēt jūs. So the living entities, in order to love Krishna, must have a choice to love Krishna or to leave Krishna. Tātad, lai dzīvā būtne varētu mīlēt Krišnu, tai ir jābūt izvēles iespēja, vai nu mīlēt, vai nemīlēt. And if they have that choice, there has to be some possibility that they could misuse that choice. Un ja ir šāda iespēja, tad ir jābūt kādai iespējai, kad nepareizi dzīvā būtne izmanto šo iespēju. Otherwise, they don't really have the choice. Ja tas nebūs tā, tad tas nozīmēs, ka patiesībā tad viņai nav nekādas There has to be izvēles. some possibility, even though it is certainly infinitesimal. Pat ja tā ir bezgalīgi maza šī iespēja, tai ir jābūt. There has to be a possibility they would misuse it. Ir jābūt iespējai izmantot šo te iespēju, mīlēt vai nemīlēt. And if there's a possibility they would misuse it, then there has to be some degree of mathematical probability as well. Un, ja ir šāda iespēja izvēlēties, ka nemīlēt Krišnu, tad ir jābūt arī noteiktai iespējamībai, ka tas tā notiek. If there's no probability, there's no possibility, and then there's no free will, and then there's no love. Jo, ja nav šādas ja šāda varbūtība nepastāv, un ja nepastāv šāda iespēja, tad, un ja nav izvēles brīvība, tad nevar pastāvēt arī mīlestība. So then what is the mathematical probability that a living entity could misuse their free will? Un kāda tad ir matemātiskā varbūtība, ka dzīvā būtne varētu nepareizi izmantot savu brīvo gribu? It would have to be the smallest possible number, Tam vajadzētu būt vismazākajam iespējamam skaitlim. 1 over infinity. 1 pret bezgalību. So if you apply the number of 1 over infinity against the infinite number of living entities who are in the spiritual sky, then you have an infinite number of living entities who fall down into the material existence. Un matemātiski sanāk tā, ka ja jūs vienu daļu no varbūtības, vienu daļu no bezgalības attiecināt pret bezgalīgu skaitli, tad rezultāts būs bezgalība, kas nozīmē, ka no garīgās pasaules ir kritis bezgalīgs skaits dzīvo būtņu, veseļu. So here we are. Un te nu mēs esam. So, you said that we have possibilities and that we have the choice. Absolutely. So that means that we have a free will. Exactly. So, but if there is a choice that say there are only 2 ways for the soul, just to come to the material world or to go to the spiritual world, so that means that there is no freedom. What is he? What is he? She said if there are only 2 choices, it means there's no freedom. No, because you have choice. because we have to choose, so that means that there is no freedom for us because we have to choose. Choose means you can. Freedom means you can choose this or you can choose that. Apgalvojums bija tāds, ka ja mums ir tikai 2 iespējas, vai nu iet uz materiālo pasauli, vai palikt garīgajā pasaulē, vai atgriezties garīgajā pasaulē, tas nozīmē, ka tādā gadījumā mums jau nav nekādas brīvās izvēles. Ja? You are not forced to choose one or the other. You have the free will to choose one or the other. Jūs neviens brīvā griba nozīmē, ka jūs neviens nepiespiež izvēlēties to vai citu ceļu. Jums ir brīvā griba izvēlēties kādu no šiem te ceļiem. That's a fact. You have the free will to choose one or the other. Jums ir brīva izvēle izvēlēties How vienu you can vai say that it's otru. not free will? Kā jūs varat teikt, ka tā nav brīva You have the izvēle? free choice, one or the other. Because there is the choice. Maybe No, you have choice. Huh? So maybe there is a third possibility that the soul wants to stay where exactly it were.
Third possibility? What's the third possibility? I can What's the get third possibility? to s- Well, that's also a choice. but Yeah, the choice, since the soul originates in the spiritual world, he has a choice to stay where he is, or he has a choice to come to the material world. Tād kā dzīvā būtne ir radusies garīgajā pasaulē, viņai ir izvēle vai nu palikt garīgajā pasaulē, vai doties uz materiālo pasauli. Tā vienalga ir izvēle. So there's still only two choices. Atkal viņai tikai divas izvēles ir. All right, another question? So when the cycle ends in this material world, the soul goes, and then it has a choice to come to material world again. And The cycle, the one can eternally cycle in this material world if they don't choose to go back to Godhead. Jautājums bija, vai tad, kad atgriežas dvēsele, beidzās šis cikls un atgriežas dvēsele atpakaļ garīgajā pasaulē, viņai pastāv iespēja atkal atgriezties materiālajā pasaulē. Atbildi, ka, ja dvēsele izvēlās, viņi var mūžīgi palikt materiālajā pasaulē. But if one chooses to go back to Godhead, they could fall again, but they won't. Bet, ja dvēsele atgriežas atpakaļ pie Dieva, viņa var atgriezties atpakaļ materiālajā pasaulē, bet viņi to nevēlas. There's a saying, once burned, twice shy. Ir tāds teiciens, ka tas, kurš vienreiz ir apdedzinājies, ir divkārt uzmanīgs. The little child has a free choice to either stick his hand in the fire or not stick his hand in the fire. Mazam bērnam ir brīvi, viņam ir izvēle, vai nu bāzt roku ugunī, vai nebāzt roku ugunī. And he may exercise his free will by sticking his hand in the fire. Un viņš var izmantot savu brīvo gribu, iebāžot roku ugunī. Ask him to do it a second time and see if he will. Un pajautājiet, lai viņš izdara to otro reizi, un pastīsimies, vai viņš to vēlēsies. So the living entity may fall down once, Dzīvā būtne var krist but he vienreiz, won't make the same mistake twice. bet viņa nedarīs to otrais. Next question? Yes. Mans jautājums ir, kādēļ Krišnai ir zilāda? My question is why Krishna has blackish skin. Yes, Krishna is all-powerful. He can do whatever he wants. Krishna ir visu varens, un viņš var darīt, kas vien viņam ienāk prātā. When you go shopping for a shirt, why do you pick a particular color? Tad, kad jūs ejat iepirkties, kā, teiksim, kreklu, kāpēc jūs izvēlaties noteiktu krāsu? Because I like that color. Yes. Tāpēc, ka man patīk tā krāsa. So Krishna, he thinks that blackish bluish color is really cool, and so does Radharani, by the way. un Krishnam liekas, ka tāda tumša zila krāsa tā ir ļoti laba krāsa. So Krishna goes with that color. Un tāpēc Krishna izvēlās šo krāsu. Next question. Nākamais jautājums. I recognize the one in Richard back there, and then Talas is next. Харе Кришна. А вот бывает так, что во время киртана преданные забывают, для чего это делают, то есть для кого поют и танцуют, и сами наслаждаются. Вот как с этим бороться, чтобы мы помнили о том, что для чего это делаем. Kirtana laikā, dziedāšanas, dejošanas laikā, bhaktas bieži vien tā aizraujas, ka aizmirst, ka viņi to dara par prieku Krishnam, un viņi sāk darīt to par prieku sev paši baudīt. Kā to vienmēr atcerēties, kam par prieku tu to dari? Quite often, devotees during kirtan, they forget that they are doing it for Krishna, for the pleasure of Krishna, and they start enjoying dancing and singing themselves. The question is how to always remember that we are doing it for Krishna and not start enjoying it themselves. That's a very important question. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Because actually we are doing it for Krishna's pleasure. Tāpēc, ka mēs patiešām to darām Krishnam par prieku. That's why the deity worship is very important. Ja, un tāpēc kalpošana dievībām ir tik svarīga.
That's why doing kirtan in the temple room is very good, because then you can see we're doing it for the deities. Tāpēc veikt kirtanu šeit, altāra zālē, ir ļoti svarīgi, jo tad mēs redzam, ka mēs to darām par prieku dievībām. It's a fact devotees sometimes really get carried away. Jā, tā ir taisnība, ka dažkārt baktas aizraujās pilnībā. It happened one time in Chicago. Un tas notika vienreiz Čikāgo. There was a huge, all these brahmacharis there. They were dancing like crazy. Un brahmačāri, daudz brahmačāri tā kā traki dejoja. Mahabhuti was doing the twist, you know. Un Mahabhuti twistu dejoja. And Prabhupada stopped the kirtan. Un Prabhupada apstādināja kirtanu. And he had to demonstrate how to do the Swami step, you know. Un viņš demonstrēja, kā ir svami soļi, So you don't want pareizi to, I mean, jāizpilda. it's okay to be jubilant, but don't be good. You know, there's a point where you can go too far, you know. Jā, nav nekas slikts, ja jūs esat laimīgi, priecīgi, līksmi, bet ir viens punkts, pēc tālāk par kuru nevajadzētu You iet. should always remember we're dancing for the pleasure of Krishna. Vienmēr atcerieties, ka mēs dejojam par prieku Krišnam. Next question. Nākamais jautājums. Yeah, Tralis, yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Man bija jautājums vakardienas kontekstā, kad tika uzdots jautājums par to, kad kā kontrolēt dusmas. Un bija šis piemērs ar Šīvu Prabhupādu, kur viņš saķēra savu kreklu atbildi. Es nesapratu šo piemēru, varbūt jūs varētu izskaidrot. Yesterday you mentioned, yesterday when the issue about anger was discussed, you gave the example when Srila Prabhupada Grabbed the shirt. grabbed the shirt, but I didn't get the point of that example. And could you? Prabhupada showed great anger, Prabhupada bija ļoti dusmīgs, but he never lost his temper. bet viņš nekādu savaldību nezaudēja. He was completely in control of his senses. He was using that anger to make a point. Viņš izmantoja savas dusmas, lai norādītu The point is, jēgu. a devotee can use anger in Krishna's service, but he doesn't become used by anger. Bhakta var izmantot dusmas, bet viņš nedrīkst pieļaut, ka dusmas sāk izmantot viņu. It happened to me one time too. I was out passing out some sweets on the street by the university campus in Gainesville, Florida. Reiz es Gainesvillā, Floridā izdalīju saldumus had a- studentu pilsētiņā. I had a big bowl of Simply Wonderfuls. I was passing them out to everyone. Un es izdalīju šos te tādas bumbiņas, vienkārši brīnišķīgās bumbiņas izdalīju tās. So some smart aleck hippie, he thought he'd have a little fun. Un tur kādi hipiji nolēma uzjautrināties. He went ka-wham, and he hit the bowl, and all the sweets went out in the street. Un viņi uzsita ar bumbu un visas tās pa to bunduli un visi saldumi izbira uz ielas. So I decided I realized this is a time when I should use anger for Krishna. Un tad es sapratu, ka te nu man jāizmanto dusmas Krišnas So labā. I pointed it right in the face like this, and I yelled at him as loud as I could. Un es ar pirkstu viņam bezmaz degunā acīs iebakstīju un I kliedzu, cik vien skaļi don't varēju. dare imitate it now because it'll hurt my ears. But Es negribu to atkārtot, tāpēc, ka tas tad man I ausis looked him right in the face dzirdi. like I was like on the verge of killing him. I mean, that's how heavy I said, you better get out there and pick up those sweets right now. Un man bija tāda izteiksme, ka es būtu gatavs viņu nogalināt. Un es viņam teicu, tu labāk, tu līdz savāc tos saldumus un pēc tam pazūd no šeit. Buddy, if you don't get out there, I'm going to rip you apart. I mean, that's how heavy I got. Un with him. es biju es teicu, ka es tev vienkārši And saraušu gabalos. It worked. He snapped out of it, and he ran out in the street and he picked up all the sweets. Un tas nostrādāja, un viņš izskrēja un savāca visus tos saldumus. So I used anger. I didn't hit him, Es neiesitu viņam, but I acted as if I was going to kill him. And I gave him this heavy, we call it a whammy, I threw this heavy whammy on him, and it worked. It was very effective. It helped to snap him out of his, his little smart aleck trip. un tātad tā mana attieksme palīdzēja izsist viņu no tā viņa noskaņojuma, ka viņš tā kaut ko pajokosies, kaut ko. So controlled anger can be a very good teaching tool sometimes when it's needed.
Un kontrolētas dusmas ir ļoti labs instruments, kā pārmācīt kādu, tad tas ir nepieciešams. Any other questions? Yeah. How you will explain that? I think every person has this. When you remember, when you know that you was in the room, all the colors, and you know that was before. It was before. It's like a déjà vu. Yeah. And Deja vu, okay. Remembering you being in a room and remembering you were there What is before. that? Okay, what about that? what is that? That's I mean- because it's because you have existed for all of eternity. Kā var izskaidrot déjà vu fenomenu? Tā var izskaidrot, ka jūs esat mūžīgi pastāvējis. Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 2, text number 12, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these came. Bhagavad-gītas 2. nodaļas 12. pantā Krišna saka, nekad nav bijis tāds laiks, kad nebūtu eksistējis es, tu vai visi šie valdnieki. Within your subconscious, you have an unlimited storehouse of memories, of experiences. Jūsu zemapziņā ir neierobežots skaits dažādu atmiņu. So deja vu can mean you're getting a little connection with something that happened previously in a previous lifetime. Déjà vu nozīmē, ka notiek kāda saskarsme neliela ar to, kas ir noticis ar jums agrāk. Then we live in a parallel, no? Like because, kind of for example, I had a three. Like I remember it was before, and I remember it was before and before. So, so 3 déjà vu. So if I talk Yeah, to you, why 3? Why not 3 million? Yeah. So You can have 3 million deja vus. We've existed eternally. Not just 1 or 2 lifetimes. We've had millions of births before you got this one. Jā. I had this discussion with you already before. Jautājums ir bet kad ja es sajūtu par vairākiem déjà Millions vu, of lifetimes we could have had this discussion before. un tad, ko tas nozīmē? When are you going to get the point and become Krishna conscious? Tātad, I'll translate this discussion. Tātad jautājums bija kā, bet ja es atceros, tad vai tas nozīmē, ka šī saruna ar jums jau ir notikusi kādreiz agrāk? Mums ir notikušas miljoniem sarunas agrāk par šo tēmu, bet lai jūs saprastu, jums ir jāpieņem Krišnas apziņa, lai saprastu, kas notiek. Okay, any other questions? Back there. Jūs teicāt, ka, lai gūtu kaut kādu progresu Krišnas apziņā, būtu vairāk jābiedrojas ar tiem, kas ir bhaktas. Bet ko darīt, ja nav tāds cieši attiecības ar tiem, kas nav bhaktas? You said that to develop one's Krishna consciousness, one should associate with those who are devotees. So, but what to do if because of this association, because of this association with devotees, association with friends that are non-devotees suffer? Because Make your non-devotee friends into devotees then. Tad padariet savus draugus, kas nav bhaktas, par bhaktām. Just keep feeding them prasadam. They'll become devotees gradually. Viņiem turpiniet viņiem dot prasadam un pakāpeniski viņi kļūs par bhaktām. Prasadam is very powerful. Prasadam ir ļoti spēcīgs. Keep giving them prasadam again and again, and gradually they'll become devotees. Dodiet viņiem prasadam atkal un atkal un atkal un pakāpeniski viņi kļūs par bhaktām. Don't give up your old friends. You make your old friends into devotees. Neatstājiet savus vecos draugus, padariet savus vecos draugus par bhaktām. Next question. Nākamais jautājums. Okay, Richard. У меня вопрос по поводу, вот с одной стороны, как бы надо посвящать все свои действия и время семье, то есть Кришне, а с другой стороны, как бы надо служить и семье, если есть семья. Вот как найти эту золотую середину, вот в каком процентном соотношении, чтобы, особенно если член семьи не преданный, то есть как бы если уходишь в сознание Кришны, то полностью теряется отношение с семьей,
И как вот найти вот этот баланс, чтобы... No vienas puses ir teikts, ka pilnībā ir jākalpo Krišnam, bet ja cilvēkam ir ģimene, tad viņam jākalpo arī savai ģimenei. Un kā pareizi to sabalansēt, īpaši gadījumos, ja dzīves draugs nav Krišnas apziņā, un ja tu pievērsies Krišnas apziņai, tad bojājās šīs te attiecības. Kā tās sabalansēt? On the one hand, one should fully devote oneself to the service of Krishna. On the other hand, if one has family, then one should serve one's family as well. And how to balance engage your family in the service of Krishna. Iesaistiet savu ģimeni kalpošanā Krišnam. And then everything becomes connected with Krishna. Your family, life, everything. Un tad viss būs saistībā ar Krišnu. But then there was a part that if my spouse, let's say, is not a devotee, so and then because of Krishna consciousness, these relationships might get worse. So then how to balance Krishna consciousness and relationships in the family? Well, you have to really become very pure. Jums ir jākļūst ļoti tīram. You have to become selfless. Jums ir jākļūst nesautīgam. And that can have, if you become really pure and selfless in your dealings with your spouse, that can actually have a very powerful impact on your spouse to actually gradually come to Krishna consciousness. Un ja jūs būsiet tīrs, attīrīsieties, un ja jūs būsiet nesautīgs, tad šāda attieksme attiecībās ar savu dzīves draugu atstās ļoti lielu iespaidu uz šo otru cilvēku, un pakāpeniski jums būs iespēja viņu pievērst Krišnas apziņai. In our temple, we had three grahastha couples. They came and joined our community. Mūsu templī bija 3 grihaskas ģimenes, kas pievienojās mūsu... Actually, it was 4 grahastha couples. Yeah. Patiesībā bija 4 grihasku ģimenes. And everybody was into it. All 7. There was one of the ladies who was not into it. She was really against it, but she got dragged along. Un tur viena kundze bija tāda, kas bija no tiem 8 cilvēkiem, viena bija tāda, kas bija pret Krišnas apziņu, bet viņa bija ievilkta tajā visā līdzi. She was so negative, they used to call her Wanda the Witch. Viņa bija tik negatīva, her name was Wanda, yeah? Her name was Wanda, but they called her Wanda the Witch. Un viņu sauca Vanda, bet viņu sauca Vanda Ragana. But actually, in due course of time, she became the most Krishna conscious. Bet paiet noteiktam laikam, tieši viņas Krišnas apziņa bija became initiated disciple and became the most wonderful, ideal devotee you could ever imagine. Un viņa saņēma iesvētību, un viņa kļuva par ideālāko baktu, kādu jūs varat iedomāties. Her spouse was thinking, well, I got this wife who doesn't want to be a devotee, but now she's more Krishna conscious than he is. Un tad, kad viņas vīrs apņēma viņu par sievu, tad viņš domāja, kā lai es padaru viņu par baktu, bet tagad viņa ir vairāk Krišnas apziņā nekā vīrs. So be patient, be determined, be kind-hearted. Esiet pacietīgs, esiet laipns un esiet mērķtiecīgs. Again, use that magic weapon, prasadam, prasadam, prasadam. Izmantojiet šo maģisko ieroci, prasadam, prasadam, prasadam. And you never know what Krishna can do. Amazing miracles can happen. Jūs nevarat iedomāties, kādus gan brīnumus tikai Krishna nespēja darīt. Any other questions? Yeah. Hare Krishna, Maharaj. Kā saprast tādu faktu, ka cilvēks uz planētas paliek vairāk un vairāk? Vai tas nozīmē vairāk kritušu dvēseli un kaut kāda degradācija tur augšā arī notiek? Kā tas ir? How to understand the fact that there are more and more humans on this planet? Does it mean that more and more fallen souls arrive on this planet, that there are some degradation on the spiritual world going as well? Or it could be more living entities coming up from the animal kingdom. Varētu būt arī tā, ka no dzīvnieku valsts arvien vairāk dzīvās būtnes atnāk šeit. And the plant kingdom. Un augu valsts. And the insect kingdom. Un kukaiņu valsts. And the germ kingdom. Un no tārpu valsts.
Jā. Tātad no zemākām planētām, ka ierodās. Question you had back then. Харе Кришна Махарадж, скажите, почему преданные перестают ходить в храм или перестают служить божествам, если сознание Кришны — это такая прекрасная вещь? Ja Krišnas apziņa ir tik brīnišķīga lieta, tad kāpēc bhaktas pārstāja apmeklēt templi un pārstāja kalpot dievībām? If Krishna consciousness is so wonderful, then why devotees stop attending the temple and stops rendering service to the deities? If someone comes to Krishna consciousness and then they give it up, Ja kāds atnāk uz Krišnas apziņu un tad tu atstāji, it means they never learn how to properly practice Krishna consciousness. tas nozīmē, ka viņi nekad nav arī tā iemācījušies, kā pareizi īstenot Krišnas apziņu. Because anybody who actually properly engages in Krishna consciousness, parandrishnani vartate, they will get higher too. Tāpēc, ka ja cilvēks patiešām pareizi iesaist sevi Krišnas apziņā, viņš saņem augstāku garšu. And once somebody gets a higher taste, they will never go back to the Lord too. Un tikko kāds saņem augstāku garšu, viņš nekad neatstās šo kustību. So devotees never got higher taste. Tas nozīmē, ka šie bhaktas nekad nav saņēmuši augstāku Because they garšu. never learn how to properly practice Krishna consciousness. Tāpēc, ka viņi nekad nav mācējuši pareizi praktizēt Krišnas apziņu. That's why we have seminars on pure devotional service. Tāpēc arī mums bija seminārs par tīru kalpošanu Dievam. To help devotees understand, they have to follow the guidelines given in the Nectar devotion. Un ka viņi, lai palīdzētu bhaktām saprast, ka viņiem ir jāseko tiem norādījumiem, kas ir doti bhakti You nektārā. cannot concoct your own new version of Krishna consciousness. Un ka jūs nevarat izdomāt paši savu jaunu Krišnas apziņas We versiju. have to follow the system coming down from Rupa Goswami. Mums ir jāseko sistēmai, kas nāk no Rūpas Gosvami. Anybody who does that, they will never give it up. Un tas, kurš to dara, tas nekad neatstāja Krišnas apziņu. There's a question over here. Huh? Yeah, this is the last question. We got 60 seconds here. Pēdējais jautājums. Некоторые... Можно, да, Махарадж? Можно вас? Некоторые личности приходят в храм и думают, что они становятся святыми из-за того, что они пришли в храм. По мнению Махараджа, вообще как относиться к этому явлению и по каким качествам распознавать святых людей, и есть ли в наше время вообще как бы святые люди? Daudz cilvēku, kas atnāk uz templi, uzskata, ka viņi kļūst svēti tikai tāpēc, ka viņi ir atnākuši uz templi. Jautājums ir, pēc kādām īpašībām atšķirt svētus cilvēkus, vai vispār mūsdienās ir svēti cilvēki. Some people believe that only by attending the temple they become saints. My question is how to distinguish, what qualities we should see to distinguish saintly persons, and if there are any saintly persons at all nowadays. Are there any saintly persons? Yes, I'm traveling all over the world. In our Krishna Consciousness Society, I see there's so many saintly persons in our movement. Es ceļoju pa visu pasauli, un es redzu, mūsu Krišnas apziņas kustībā ir ļoti daudz svētu cilvēku. So, do you want to become saintly person? Vai jūs vēlaties kļūt par svētu cilvēku? Yes or no? It's difficult to say because, in my opinion, a saintly person is a person who doesn't want to see himself as a saintly person. So that's all right. Хорошо. That doesn't mean he doesn't want to become saintly. Bet tas nenozīmē, ka šim cilvēkam nav vēlme Saintly kļūt par person means a person who is pure in heart and is pleasing to Krishna. Svēts cilvēks nozīmē tas, kuram ir tīra sirds un kurš spēj iepriecināt Krišnu. So you want to become pure in heart and pleasing to Krishna? Vai jūs vēlaties attīrīt savu sirdi un iespēt iepriecināt Krišnu?
So there are many devotees in our movement. I am seeing them by my traveling and preaching all over the world. Un There are ir many daudz- devotees in our temples who are very pure and saintly, and they're pleasing Krishna. So the more you can associate with such devotees, you will become more purified and more pleasing to Krishna. Un es ceļojot pa pasauli apkārt, es redzu ļoti daudzus bhaktas, kas ir tīri savā sirdī un kas iepriecina Krišnu. Un ja jūs vēlaties kļūt par šādu te cilvēku, tad jums ir pēc iespējas vairāk jābiedrojas, jāmeklē šādi cilvēki, jābiedrojas ar tiem. It is sometimes said, man is a social animal. Ir dažkārt saka, ka cilvēks ir sociāls dzīvnieks. It is confirmed by Krishna in the Bhagavad Gita, Sangat Sanjayate Kama. One develops one's consciousness according to the company that one keeps. Ir teikts, ka cilvēks izveidos savu apziņu saskaņā ar to, ar ko viņš biedrojās. So if we want to develop the Krishna conscious qualities, Ja mēs vēlamies, lai mums būtu Krišnas apziņas īpašības, we desperately need the association of Krishna conscious persons. mums ir ārkārtīgi nepieciešams biedroties ar cilvēkiem, kam ir Krišnas apziņa. We are not so strong we can independently cultivate Krishna consciousness. Mēs neesam tik stipri, lai mēs varētu neatkarīgi attīstīt Krišnas apziņu. If there is one stick alone, you can easily break it. Ja ir viens zariņš, jūs to viegli varat pārlaust. But if there's a big bundle of sticks, you cannot break. Bet ja ir žagaru saišķis, jūs nevarat to salauzt. So you should always remain bundled up with the devotees as much as possible. Un tāpēc tas nozīmē, ka jums ir jābūt vienmēr baktu sabiedrībā, cik vien tas ir iespējams. That will make you strong. Un tas padarīs jūs stipru. I'm traveling all over the world, but I'm always staying with devotees. Es ceļoju pa visu pasauli, bet es vienmēr atrodos baktu sabiedrībā. I'm with devotees all the time. Ar baktām visu laiku. I love it. It's great. Un man tas patīk, tas ir brīnišķīgi. Devotees are my life. Baktas ir mana dzīve. My life is to serve the devotees. Un mana dzīve ir kalpot baktām. So that's how you become strong. Un tas ir, kā jūs kļūstat stingri. Associate with devotees as much as possible. Biedroties ar baktām, cik vien The iespējams. temple is that place where the devotees get together to associate. Un templis ir tā vieta, kur baktām pulcēties un biedroties. Therefore, the temple is a very special place. Un tāpēc templis ir īpaša vieta. So our time has run out. Un tā mūsu laiks ir beidzies. And we look forward, we'll be coming back. We're actually, after Gaur Purnima, we'll be going to Vrindavan. And straight from Vrindavan, we're coming to Riga next spring. Nākamgad pēc Gaura Purnīmas mēs dodamies uz Vrindavanu, un no Vrindavanas tieši mēs lidosim uz Rīgu. We're coming from Gokula Vrindavan to Riga Vrindavan. Mēs nāksim no Gokula Vrindavanas uz Rīgas Vrindavanu. So we never like to leave Vrindavan. We come to Riga Vrindavan. Tāpēc mēs nekad neatstājam Vrindavanu, mēs dosimies uz Rīgas Vrindavanu. So we're eagerly waiting our return. Tad gaidiet, augstiet Some mūs of you now have atgriežoties. expressed a desire to become disciples, so please become very fixed in that determination, not to lose your enthusiasm in our physical absence. Un tie, kas ir nolēmuši nākotnē kļūt par maniem skolniekiem, esiet ļoti apņēmīgi un nezaudējiet entuziasmu. Kindly remember the spiritual master's most powerful presence is his instructions, not his physical form. Un kultivējiet šo apziņu, ka visvarenākā garīgā skolotāja forma ir viņa norādījumos, nevis viņa So fiziskajā always keep esamībā. company with the instructions of the spiritual master. Un vienmēr esiet kopā ar garīgā skolotāja norādījumiem. And then there will never be any separation. Un tad jūs nekad nejutīsieties šķirti no viņa. So we thank you very much. Paldies visiem! Srimad Bhagavad, well, there's no verse tonight, but Srila Prabhupada ki jai. His Grace Srimad Sankarshan Dasati Maharaj ki! Thank you very much.